अस्सलाम वालेकुम। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे पहाड़ है। मैं अभी इस टाइम मौजूद हूँ वादी शाम में, जो सल्तनत ओमान के बॉर्डर पे आती है। यूँ ही से आप जैसे निकलते हो और सल्तनत ओमान में आप एंटर होते हो तो आपको ये वाला बॉर्डर आ रही है। ये सब पहाड़ी नुमा वादी नुमा जगह है, वाकई कोई शक नहीं। लेकिन यहाँ पे जो पहाड़ हैं वो सारे खुश्क हैं और बड़े अजीब से पहाड़ हैं और इसके दरमियान में लोग रह रहे हैं। मैं आपको फ्रंट कैमरा दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये लोग रह रहे हैं। ज़्यादातर यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो मुकामी लोग हैं जो सदियों से यहाँ पे बस रहे हैं। और शेख जो जानवन ओरिजिनल जो शेख हैं वो सारे यहाँ पे रहते हैं। और बाहर के खारजी लोग भी हैं लेकिन वो बहुत कम हैं, वो काम करने के हवाले से यहाँ पे हैं। लेकिन स्टिल जो लोग हैं यहाँ पे वो सारे ज़्यादातर शेख हैं। बहुत ही प्यारी जगह है जी। मौसम भी यहाँ पे बहुत प्यारा है और इसको वादी शाम बोलते हैं। जी नुमान हो गया डिलीवर। इस इलाके को क्या बोलते हैं? वादी शाम की सकता है में ना आखिरी है, करीब ओमान बॉर्डर है। इससे कितना दूर ओमान बॉर्डर है? ओमान बॉर्डर हो गया तकरीबन 20-25 मिनट के बाद आप यानी कि सल्तनत ओमान में आप एंटर हो जाते हो। ये देखिए जी, बहुत ही प्यारी जगह है माशाल्लाह, आपको पसंद आएगी। अभी इस वादी शाम का हम आपको नज़ारा दिखाएंगे और गाड़ी में चलते हैं, सफ़र करते हैं, साथ हमारे रहिएगा। ये आप देख सकते हैं जी, पहाड़ी इलाका है सारा, बहुत ही प्यारा इलाका है। मस्जिद का नज़ारा देखें जी, कितनी प्यारी मस्जिद है माशाल्लाह। और रोड देखें यहाँ पे। और दुबई बेसिकली जो दुबई है ना, जो हम लोग बुर्जुल अरब देखते हैं, बुर्जुल खलीफा देखते हैं और जो बिल्डिंगें देखते हैं तरह तरह की, वो दुबई में कुछ आप मैक्सिमम आप कह लें 30-40 किलोमीटर के एरिए के अंदर है सारा कुछ, ठीक है। बकाया उसके लेफ़्ट राइट पे जो दूसरी रियासतें हैं वो सारी इस तरह की हैं, वो इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं है। हम लोग वहाँ पे देख लेते हैं कि जी हम यहाँ पे जाएं, पाकिस्तान से जाएंगे दुबई में और बुर्ज अल अरब में हम रात गुजारेंगे, बुर्ज अल खलीफा में चढ़ेंगे और ऊपर जाके चाय पियेंगे, ठीक है। इस तरह ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो हम जैसे गरीब मुल्कों के लिए नहीं है, वो अमीर मुल्कों के लिए है। हम लोग नहीं अफोर्ड कर सकते वो, ये सच है और ये हकीकत है। वहाँ पे रहना बहुत ज़्यादा महंगा है। हम लोग लेफ़्ट राइट रहते हैं, मैक्सिमम 150-200 दरम की होटल बुकिंग कर लेते हैं, वहाँ पे नाइट के गुजारते हैं, ठीक है। या किसी के साथ शेयरिंग रूम पे हो जाते हैं या बेड स्पेस ले लेते हैं। इस तरह की लाइफ होती है। बकाया हमारा पाकिस्तान जो है वो क्योंकि हमारा है, वो बहुत ही खूबसूरत है और वो उसकी खूबसूरती जो सबसे ज़्यादा है वो ये है कि हमारी पैदाश है वहाँ पे, हमें वो मिट्टी खींचती है। हम चाहे जितना मर्ज़ी परदेशों में रहें, जितना टाइम मर्ज़ी वहाँ पे परदेशों में रहें, लेकिन एक टाइम आता है कि हमें अपने मुल्क की जो मिट्टी होती है वो आपको खींचती है, वहाँ पे आपको जाना पड़ता है। लेकिन सुकून जो है आपका, जब एयरलाइन जो आपकी एयरलाइन होती है, आपका जहाज़ जो होता है, जो आपकी मुतलका एयरपोर्ट पे जाके ज़मीन पे उतरता है, तो सुकून उसी टाइम आपको आता है। यहाँ पे आप सारी ज़िंदगी गुजार ले, लेकिन दिन में कई बार आपका मुतलका जो कंट्री है वो आपको पुकारता है, आपको याद करता है, आपको खींचता है, उसकी मिट्टी आपको याद करती है। परदेश वाकई बहुत टफ चीज़ है। परदेश इतना आसान नहीं है, परदेश बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन हमारे मुल्क में सब कुछ होने के बावजूद एक चीज़ की कमी है, वो है हमारे हुक्मरान। अल्लाह पाक हमारे हुक्मरानों को हिदायत दी और उस मुल्क के लिए जो भी बेहतर है अल्लाह ताला वो करे। उस मुल्क के साथ बहुत ज़्यादा लोग ये ज़्यादती करते हैं हुक्मरान हमारे, पता नहीं इन लोगों ने मरना नहीं है, ये किस तरह इस मुल्क को नोच रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान फिर भी कायम व दायम है और इंशाल्लाह इसी तरह रहेगा। लेकिन इन लोगों को
سمجھ آنی چاہیے. ان لوگوں کو پوچھنے والا کوئی بھی نہیں ہے. بس کیا ہو سکتا ہے, ہم صرف دعا ہی کر سکتے ہیں. ہم کمزور ہیں, اللہ تعالیٰ ہی کوئی ایسا سبب بنائے اور کچھ بہتری ہے. صرف حکمران ہی نہیں غلط ہے, ساتھ میں جو ہماری عوام بھی ہے وہ بھی غلط ہے. وہ اپنے حق کے لیے نہیں اٹھتی, اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھاتی, وہ نہیں چلتی ہمارے ساتھ. ہم ان کے ساتھ, ہم آپس میں ایک نہیں ہیں, اتفاق نہیں ہے. ہم جب ایک ہوں گے تو سب کچھ بہتر ہو جائے گا. لیکن پتہ نہیں ہم کب ایک ہوں گے. ہمیں ایک ہونے کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ کرنا پڑے گا. ہم لوگ کیسے ایک ہوں گے تب جا کے کچھ بہتری آئے گی, ورنہ بالکل بہتری نہیں آئے گی. کچھ چند ایک لوگ ہیں, چند سو آپ کہہ سکتے ہیں لوگ ہیں جو ملک پاکستان کو لوٹ رہے ہیں, اسلامی جمہوریہ پاکستان کو لوٹ رہے ہیں, جس نے چند لوگوں نے کروڑوں کی آبادی کو یرغمال بنایا ہوا ہے اور اپنے حساب سے وہ لے کے چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کو کے لیے جو بہتر ہے وہ آسان کرے, اور ہماری جو قوم ہے اور اس کو ہدایت دے اور اس کو سیدھا کرے. اللہ پاک خود فرماتے ہیں کہ جیسی عوام ہوگی ویسے حکمران ہوگی. بس اللہ تعالیٰ ہی خیر کرے. تو ہماری ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا, لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا, کمنٹ پہ اپنی رائے ضرور دیجیے گا. اور وادی شام بھی آپ نے دیکھ لی ہے جو سلطنت عمان کے بارڈر پہ ہے. ابھی ہم لوگ یہاں سے نہیں کر رہے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. فی امان اللہ. ابھی یہاں پہ ہم لوگوں نے ایک ڈیلیوری دی ہے. ماشاءاللہ یہ مسجد ہے. مسجد کے بعد وہ سامنے دیکھیں جی, وہ سامنے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پانی ہے سارا. یار پانی اونچا ہے, یہ پانی ادھر نہیں آ سکتا کیا؟ نہیں. ہاں وہ دیکھو یہ سارا سمندر ہے, اور اس سمندر پہ وہ دیکھو چاند کیسے دکھائی دے رہا ہے. کیا بات ہے جی. ابھی ہم نے جانا کدھر ہے؟ ہم بس ادھر تھوڑی دیر رکو یار, ادھر رکو تھوڑی دیر رکو. یہاں کا موسم دیکھتے ہیں, یہاں پہ باہر نکل کے تھوڑی سی ایک ویڈیو بناتے ہیں. اوکے. اچھا پانی اوپر نہیں آتا. میں باہر نکلتا ہوں جی. یہ سمندر ہے جی, کیا بات ہے جی. یہ وادی شام کے بالکل نزدیک ہی ہے, اور بہت ہی پیارا نظارہ ہے جی. سمندر, پانی وہ سارے کا سارا اس سائڈ پہ سارا پانی ہے, ٹھیک ہے. اور یہ بالکل سمندر کے بارڈر پہ, اور اس سائڈ پہ جو مقامی لوگ ہیں ان کے گھر بنے ہوئے ہیں, اور اس سائڈ پہ یہ سمندر ہے. کیسا نظارہ جی. سورج جا رہا ہے, اور یہاں پہ ایک دو چار تصویریں بھی بناتے ہیں. دیکھیے گا مکمل ویڈیو, آپ کو مزہ آئے گا. یہ دیکھیں کشتیاں بھی ہیں. یہ ریس الخیمہ UAE کا ایک ریاست ہے جس کو بولتے ہیں ریس الخیمہ. ابھی میں یہاں پہ موجود ہوں, ٹھیک ہے. کہنے کو تو ہم کہتے ہیں دبئی گیا جی. دبئی میں بہت کچھ ہے, دبئی میں اور بہت کچھ ہے. ڈفرینٹ قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. پتھر دیکھیں, یہ سارا ہے. کیا نظارہ ہے جی ماشاءاللہ. یہ دیکھیں, آپ میری بیک سائڈ پہ دیکھ سکتے ہیں, اور نعمان میرے فوٹو بنا رہا ہے. بڑی پیاری جگہ ہے, بڑا پرسکون ماحول ہے یہاں پہ. یہ سارا پانی ہے, سارا سمندر ہے یہاں پہ, ٹھیک ہے. نعمان میری ٹک ٹاک بھی بنا رہا ہے, ویڈیو بھی بنا رہا ہے. بہت ہی پیارا نظارہ ہے ماشاءاللہ. یہ دیکھیں.